المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je pense que le salam n'a pas été répondu normalement. Donc on va revenir sur ça, Inch'Allah, vers la fin de mon intervention. Parce que quand on te dit assalamu alaikum, c'est pour te permettre de prendre des bénéfices, te permettre de prendre des rétributions, des bénédictions, d'élévation spirituelle. Mais si tu ne réponds pas, ça veut dire tout simplement que tu es en train de te limiter par rapport à ce que tu devais avoir comme élévation spirituelle, comme rétribution, comme bénédiction. Mais Inch'Allah, on reprend encore la salam pour que tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu et de l'évolution spirituelle, de la rétribution que Dieu a prévue par rapport à ce qu'on dit après la salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et chers frères, chères sœurs, et chers talibés, chers invités, auguste assemblée, en vos rangs, grades et qualités, on va commencer je vais commencer mon intervention par remercier le Dieu des mondes, Dieu le Tout-Puissant, Allah qui a voulu qu'on se retrouve ici cet après-midi. On dit merci à Allah et on lui demande de faire descendre sa grâce et sa miséricorde sur le noble prophète, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, nous remercions nos autorités qui se sont fait représenter. Sinon, ceux qui sont présents aussi, on leur dit merci. On commence par Monsieur le préfet qui nous a reçus ce matin chez lui, à la préfecture, à la maison. Et donc, le préfet nous a honorés. Et donc, on lui dit merci. On dit merci à Monsieur le maire, aux représentants de Monsieur le maire. Et on dit aussi merci à Madame le régisseur qui est ici avec nous depuis cet après-midi. Et on dit merci aussi aux responsables des sapeurs-pompiers. Et on lui dit merci pour sa présence depuis cet après-midi. Et merci aussi à Madame le préfet de Djekanou qui était là mais qui est parti à l'accueil, qui nous a vraiment honorés. Et on dit merci à Monsieur le curé et merci aux représentants de confessions religieuses. Et donc merci à tous les représentants des autorités et à toutes les autorités qui sont ici présents ou bien sinon qui se sont fait représenter. Après cela, on remercie l'Assemblée. On commence par les imams, les chouyours, les muqaddam, le conseil des muqaddam. Et parmi les chouyours, il y a le cheikh Adam Bassoum qui s'est déplacé avec une forte délégation depuis Bouaké. On lui dit merci. Merci aux représentants de Yamoussoukro. Merci aux représentants de Dimokro. Merci aux représentants de Saint-Fra. Merci aux représentants de Gagnoa. Merci à tous ceux qui sont venus d'Abidjan. Et merci à tous les Moukadam. Merci aux représentants, sinon à ceux qui sont venus de Soubré. Et merci surtout à tous les chouyours, les Moukadam de Toumoudi qui nous reçoivent cet après-midi. Et donc, comme nous avons prié à la grande mosquée de Toumoudi,
la mosquée de Toumoudi est représentée par le grand imam, l'imam principal de cette mosquée, qui n'est autre que l'imam Ibrahim Silla. Je pense que je prononce bien. Imam Ibrahim Silla, que je connais bien. Ibrahim Silla, je connais très bien son petit frère depuis de longues années. Et pardon, son grand frère, comme il est imam, je pense que c'était lui le grand frère. Et donc, je dis merci à l'imam qui nous a accueillis ici dans la grande mosquée de Toumoudi. Donc, après tous ces remerciements, je vais m'adresser à l'Assemblée en Djoula. Donc, je voulais d'abord remercier les autorités, les invités, l'Assemblée, avant de continuer mon intervention en Djoula, Inch'Allah. Ambane Islamaou, Ambe Fouli, laissez Bella Djelema, Kuma Demne Chogomina, Ka Tijani Befo, Ka Anga Masaufo, Mohaminu Nana Kenekaya, Minunka, Oyere, Nonablau Blakana, Kanim Bella Djeninfo, Anga Shuyuhu, Anga Mukadamu, Anga Limamu, Anga Dinanyemo, Dinanyemo Be, Ekalo Tijani Belle Bekenekayabi, Tijani Mabo Tijanina. Nango amena tijanu groupe tofo a amena meya parce que groupe bele be yabe limamu côté yaro tijaniya sheikhu kacha tijaniya kono tijaniya nyemo kacha tijaniya a muqaddamu kacha mais tijani be fakelen tijani be bakelen mune ko so ambe fakelen ambe bakelen tijaniya tese ka suin Tijaniya tɛ se ka namara mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i yɛrɛ kɛ tijani ye namara bolo ma i bɛ tila ka ye n'i k'i yɛrɛ kɛ sheikhu ye walama k'i yɛrɛ kɛ mukadam ye namara bolo ma i bɛ tila ka ye kɔfɛ mun de kɔsɔn i bɛ ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra tijani ye sɛbɛn dɔ de bɛ d'i ma a bɛ f'o ma ko as-silsila at-tijaniya walama la chaîne de transmission de la tijaniya ayiwa o silsila min bɛ d'i ma min ka tijaniya d'i ma o tɔgɔ b'a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ne le k'a d'i ma min fana k'a d'o ma o tɔgɔ b'a kɔnɔ min fana y'a di o ma o tɔgɔ b'a la fo ka taa se a Sheikh Sidi Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ sɛbɛn k'a d'i ma n'o sɛbɛn ma sɔrɔ i bolo siga b'i ka tijaniya la n'o sɛbɛn ma sɔrɔ i bolo o b'a yira k'a fɔ i ka silisila sabatini sabatiko tɛ o tuma na a tɛ se ka namara a tɛ se ka suɲɛ ni fana ka n'i y'a di mɔgɔ ma a kɛra mukadamu ye o walama a kɛra i ye mɔgɔ don tijaniya la o a bɛɛ de ye kelen ye i bɛ silisila d'a tigi ma o silisila o de b'a yira k'a fɔ ko a bɔla ele fɛ ka bɔ i ka sheikhu fɛ fo ka taa se Sheikh Ahmadu Tijani ma n'i ka silisila bɛɛ lajɛlen filɛ diɲɛ bɛɛ silisila n'a taara se yɔrɔ dɔ i b'a sɔrɔ sheikhu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na san'a ye se Sheikh Ahmadu Tijani yɛrɛ ma fɔlɔ o tuma na a bɛ taa laban jɔn ma الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه سلسلة ببتا لما عليما وتمنى أبايهرا كفو تجانية بفاكلي تجانية بباكلي تجانية بلاسلوكلي سوا ببولا شكلي من فيه ولي ننشيه من ياك بارك على كما كدو خلوالا كان على باتو أما تغنيني أما دوارنيني أما دولانيني أما أفو مغسيه كو كتو عليكو ali ni tun y'a bonya manda ye ali birila k'a fɔ a tɛ sɔn a tɛmɛna kan alabatu fɛ a ye baara min kɛ alabatu la sheikhu tɛ dugukolo ka ɲa min k'a ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ sabu an taara a ka baarakɛ yɔrɔw la min ye ayinamadi ye o y'an ta ka taa n'an ye duguw la dugu caman an ka sheikhu tɛmɛna dugu minnu na an taara se dugu dɔ la o ko sheikhu ye kaliwa kɛ nin dugu in na an jiginna ka taa don a ka xalwa so kɔnɔ o ni xalwa ba kɛla yɔrɔ min na o fana tɛ kelen ye dɛ parce que xalwa belebeleba kɛla yɔrɔ min na a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko busamugun a kɛra yɔrɔ min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko alxalwa xalwa yɛrɛ bonya kojugu fɛ yɔrɔ tɔgɔ tɛ a la ko alxalwa an kan to o yɔrɔ ma sani an ka se yɔrɔ wɛrɛ tun bɛ yen an taara se o yɔrɔ la an donna so kɔnɔ sangaso de don R+1 i bɛ a bɛ sanfɛ a bɛ xalwa la ni a bɛna sun tigɛ o bɛna dumuni bila dugu ma sunakari a dumuni yɛrɛ man ca
mais Cheikhou be jigi yɔrɔ min fɛ ka na sunakari ta escalier tɛ yen escalier tɛ yen wo dɔ de bɛ yen wo nin a bɛ ko mɔgɔ bɛ glisser ka jigi le wa walama a bɛ cogo min na wa en tout cas escalier kɔni tɛ yen karamɔgɔ cɛ o ko n'an bɛ se ka yɛlɛ yen an ye yɛlɛ ka taa bon filɛ ne yɛrɛ ka yɔrɔ nin filɛ karamɔgɔ cɛ n'i ma yɛlɛ i ma deli nin yɔrɔ façon yɛlɛli la n'i ma fara ka to k'a f'i bɛ yɛlɛ n'i tɛrɛnɛla ka bɛn dugu ma mɔgɔw b'a fɔ k'i ka ko dɔ le kɛ o kosɔn i bɛnna ne ko ne tɛna yɛlɛ ko ne bɛna to dugu ma yan ni min bɛ se ka yɛlɛ o ye yɛlɛ dɔw k'i jija ka nɔrɔ a la u taara da cɛmancɛ la o jiginna o tuma na Cheikhou tun bɛ kaliwa kɛ o yɔrɔ fana na a bɔla yen ka sɔrɔ ka taa bu samuhun ka taa kaliwa kɛ yen cɛkɔrɔba mɛnna bon na dɛ karamɔgɔ minnu bɛ yan o ka ca mukadam minnu bɛ yan imamu minnu bɛ yan n'a fɔra ko kaliwa karamɔgɔ bɛɛ b'a kɔrɔ lɔn an bɛ waati min na sisan n'i ka kaliwa tile 3 kɛ karamɔgɔ cɛ i bɛ fasa tile 3 kaliwa ɲɛnama n'i ka kaliwa tile 7 kɛ i bɛ yɛlɛmɛ n'i ka kaliwa tile 12 kɛ i turu bɛ bɔ n'i ka kaliwa tile 21 kɛ i bɛ ja n'i ka kaliwa tile 41 kɛ n'i bɔra i tɛ kuma mɔgɔ fɛ bon ale ka kaliwa kɛ sanji 1 sanji 2 san 3 san 4 san 5 san 6 fo san 12 a bɛ kaliwa la karamɔgɔ cɛ ele ta kaliwa an bɛ yɔrɔ min na bi ni mɔgɔ donna kaliwa la an b'a kalama o frigidaire bɛ so kɔnɔ réfrigérateur a bɛ chambre kɔnɔ courant bɛ yen climatiseur bɛ yen n'a bɛna don kaliwa la a bɛ siyɛsogo jira ni fa frigidaire kɔnɔ ka nɔnɔw ta ka don frigidaire kɔnɔ ka ji glace bila a kɔnɔ ka coca-cola ni fantaw bila a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko n bɛna don kaliwa la karamɔgɔ a fɔ bɛ taa dumuni kɛ ou bien a tɛ kɛra ten de sisan wa an ka kaliwaw bɛ kɛra ten de o n'a donna kaliwa la ni midi sera a bɛ kɔlɔsi bila karamɔgɔ cɛ a b'i kɔnɔ fa bien ka sɔrɔ ka lafiɲɛ ka sɔrɔ ka kɔlɔsi datugu an ka Cheikhou ninnu tun tɛ kaliwa kɛ ten olu tun bɛ sun de don ni suntigɛlɛri sera o bɛ sun tigɛ ni fɛn min ye kɔgɔ t'a la sukaro t'a la tulu t'a la sogo t'a la jɛgɛ t'a la olu tun bɛ sun tigɛ n'o le ye wa o tɛ dumuni ɲɛnaman kɛ n'o ka fɛn min fɔ ala ye ala bɛ sɔn kaliwa ɲɛnaman n'i donna o kɔnɔ ala bɛ fɛn dɔ yira i la tile 3 ala bɛ ko yira i la tile 7 ala bɛ fɛn dɔ yira i la tile 41 kɔni i bɛ ko ye ka sɔrɔ ka bɔ surtout mɔgɔ min ka san 1 kɛ kaliwa la ne ele ma fɛn ye ele ma dɔ sɔrɔ c'est que i ka kaliwa tɛ tiɲɛ ye non tiɲɛ tɛ parce que n'a fɔra ko kaliwa yɛrɛ yɛrɛ m'a fɔ réfrigérateur kaliwa m'a fɔ nɔnɔmi kaliwa kaliwa yɛrɛ yɛrɛ n'i donna o kɔnɔ karamɔgɔ cɛ n'i ka wurudi kɛ i bolo b'i dimi k'a ta i bolo manden na f'i kama na a bɛɛ b'i dimi kaliwa yɛrɛ yɛrɛ parce que kaliwa yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o n'i ka wurudi daminɛ fajiri kɔfɛ i tɛ kɔlɔsi bila fo seli fana seli ni seli fana welela i bɛ kɔlɔsi bila ni wulila ka seli i bɛ kɔlɔsi ta fo lansara ni lansara welela i bɛ kɔlɔsi bila ni i wulila i bɛ wurudi kɛ fo fitiri ni fitiri welela i bɛ kɔlɔsi bila ka seli ka sɔrɔ k'i sigi fo safo ni safo sela i bɛ kɔlɔsi ta fo fajiri kaliwa yɛrɛ yɛrɛ bɛ ten de mais kaliwa tulonta min n'an b'a la sisan an ka Cheikhou tun b'o kɛ ale ka kaliwa yɛrɛ yɛrɛ kɛ mais kaliwa nana se yɔrɔ dɔ la Alahu Taala ka nɔɔrɔ dɔ bɔ so kɔnɔ nɔɔrɔ belebeleba a kɛra sɔgɔmada fɛ a ma kɛ su fɛ dɛ n'Ala b'a fɛ ka kabako jira mɔgɔ la a t'a kɛ su fɛ a b'a kɛ sɔgɔma nɔɔrɔ bɔla yen a ka cɛ dɔ lɔnni y'a kɛrɛfɛ da sɔgɔnin bɛ fenêtre sɔgɔnin bɛ mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ dɔ lɔla a kɛrɛfɛ i k'a dɔn n'i k'o kɛ bi mɔgɔ la karamɔgɔ cɛ min lɔnni b'a kɛrɛfɛ a b'o tan ka bɛn fɔlɔ ka sɔrɔ k'a sen kɛ ka da kari ka bɔ o ye a taalen de a tɛ minɛ tuguni o y'a sɔrɔ a donna nɔnɔmi kaliwa ni sɛsogo ɲimi kaliwa la mais ni mɔgɔ min donna kaliwa la alabatu la ka sun don a ɲɛ ma ka i dabɔ fɛn ninnu bɛɛ la
al ni ka fɛn ye i tɛ siran n'o tɛ n'i ma faran ka nɔnɔ min ni sogo ɲimi ninnu kɛ hali ni ɲinan bolila i bɛ kɔlɔsi fili bon an ka sɛkiw mɔgɔ min bɔra k'i lɔ a ɲɛfɛ o k'a fɔ da ni da ɲɛ ni ɲɛ e k'a lɔn n'o fɔra a bɛ mɔgɔ dɔw kabakoya o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn mɔgɔ dɔ bɛ so kɔnɔ a bɛ ala batula da sɔgɔlen bɛ fenêtre sɔgɔlen bɛ nɔrɔ bɔra une lumière éclatante et puis mɔgɔ dɔ bɔra ka lɔ k'a tigi fo da ni da ɲɛ ni ɲɛ k'a ɲininka ɔhɔn ele ka ne lɔn wa a maloya bolo ma ko ne m'i lɔn a ko a bɛ fɔ ne ma ko an ko ti Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam bon ala ko bonya le kan anya sheikhu ye no Sheikh Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ala ko le kaya khalwa kono rasulu kwama no fora sallallahu alayhi wa sallam mogoro ba fo ko ko rasulu tara mena rasulu mata rosi parce ni ka hadisa ou fle iba famu kwa mata rosi afola ko ni mo min ka salatu ke an kuti Muhammadu kan ala ta'ala ba nin ko sigala ka tirala k'a fɔ a ye ko a jaabi a y'a salatu kɔsegin a ma e ka salatu min kɛ a ma i ka foli min k'a ma a b'a kɔsegin i ma ala ta'ala bɛ tila k'a baraji d'i ma mɛlɛkɛw fana bɛ tila k'a ɲini ala fɛ ko ka baraji d'i ma an ma na o salatu wajuli la sisan an bɛ kumana fɛn dɔ de kan mais o b'a yira k'a fɔ ko an kuti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka salatu kama a b'i jaabi e ka ni mɔgɔ min sanni no o tigi se k'i jaabi o ala ta'ala ko kuranna kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko a b'a miiri k'a fɔ olu sanni no olu ma sa o ɲɛnama no o bɛ kuranna kɔnɔ yarɔ ala kɔni tɛ fili kuma na o n'a fɔra ko a ɲɛnama no o kɔrɔ ye ko a ɲɛnama ni a ma sa ayiwa kuma min fɔla a ɲɔgɔn dɔ kɛla Côte d'Ivoire yan mais an tɛ lon wɛrɛ n'ala sɔnna an bɛna natimbudiya ka na wajuli kɛ o kan n'o tɛ a dɔ kɛra Côte d'Ivoire yan ne yɛrɛ k'a tigi ye ɲɛna Sheikh Batunu a tun bɛ intérieur la a bɛ dugu dɔ la yan ne yɛrɛ tun bɛ taa nɔfɛ n ka cɛkɔrɔba Fatuni Kura a ka ne wele n taara a nɔfɛ an ka baro kɛ kosɛbɛ a ka kuma caman fɔ Côte d'Ivoire t'ale bɛ c'est un Ivoirien ale ka ko ye k'a to Côte d'Ivoire yan kaliwa kɔnɔ mais mɔgɔw m'a lɔn ka dɔ fɔ ale ya kisa ka jan dɔɔni dɛ ayiwa bon n tɛna a tɔgɔ fɔ n tɛna a ya dugu fɔ n'o tɛ mɔgɔw bɛna taa nɔfɛ ko n t'a a yɔrɔ yira a la k'a sɔrɔ an ma na o kama ale cɛkɔrɔba ale le donna kaliwa la ka ala dali lon dɔ k'a to kaliwa la cɛkɔrɔba dɔw nana fo a y'a so kɔnɔ ye o fana da sɔgɔnin bɛ fenêtre sɔgɔnin bɛ maa ta kɛra sufɛ cɛkɔrɔba ko a ma ko ele bɛ kaliwa min na nin zikuru nin lalɔ ko parce que n'i tɛmɛna nin kan ala b'a fɛ ka ko dɔ k'i ye mais a tɛ se ka k'i ye k'i to tan f'i ye bɔ ka gbɛrɛ mɔgɔ dɔ la i bɛ yɔrɔ min na duwawu jaabila mais duwawu jaabila fɛn dɔ de ka kan ka d'i ma k'i latɛmɛ o fɛn dibaga t'i bolo o tuma na ne nana conseil d'i ma kɔlɔsi bila i bɛ bɔ kaliwa la i bɛ taa ne yɔrɔ ɲini n'i ka n ye n bɛna fɛn nin d'i ma a ko ele ye jɔn ye a ka tɔgɔ fɔ a ye i y'a adresse di yan a ka adresse d'a ma k'a ye kɔ don ka tunu da ma yɛlɛ fenêtre ma dayɛlɛ o kɛla Côte d'Ivoire yan a bɔra sɔgɔma a ko a muso n'a denw ma ko n bɛ taa cɛkɔrɔba dɔ nɔfɛ ko cɛkɔrɔba min min k'a bɛ Mali la ko ele ka jɔn de lɔn Mali la ko ma mɔgɔ si lɔn ye komi sufɛ dɔw nana adresse di yan mɔgɔw k'a ta ko peut-être a donna kaliwa la min kɛ i b'a sɔrɔ a hakili ɲagamina dɔɔni a ka doni siri a taara cɛkɔrɔba ka dugu la a taara se tuma min na a donna kurun na ka ji tigɛ ji tigɛla a taara a bɛ taa fan min na mɔgɔ bɛɛ taara ale lɔnni bɛ a bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mais a bɛ jateminɛ na fɔlɔ a b'o la kamalen fila lɔnni bɛ olu bɛ ɲininkali kɛ ko mais jɔn de bɔra ivoirien cɛ bɛ min où se trouve l'ivoirien ivoirien cɛ bɛ min ale yɛrɛ m'a lɔn ko kuma b'ale le ma
Comme elle est bora d'Oudjme, qu'on est la Côte d'Ivoire. Comme elle était ivoirienne, quoi, elle est ivoirienne. Mais depuis la main, il y a que la Côte d'Ivoire, tu as mis Tekmana. On a comme des massaras, comme Nanaya. Ne a que la modole, I am modole no fait. Bon, quand il y a chef pour le coq, on a eu Kumbe. Comme Aya Chakou Canel, long, Hakalocho de Konebenana. Ko a koni kan nyingali kew ko am ele kan nyingali te kabako yere aw mina nyingali min kila wole kabako yi ele ka lo chugo de ko chaku be dunna ya sana ele nyingali ke kwa ka lo chugo de kele be nanawo ele ka lo chugo mina kwa be ya cho o chugo ya kele na fana ka lo kibe nana ako bon kwa kanite o tara se chaku fe chaku kwa mawo ibe femi no fe mena dima mais Allah Ta'ala bena kabako min kiye Allah bena fatou min kiye abena ke san wolom la kofe 7 ans après donc ibeta ni wurudi ka mancha ibe ni ke soma ibe ke wulafe san wolom la no sira tumamina ibe kosi kanam feya otmana ibe femi nyine ala fe ala beno kiye san wolom la ka jameni ala ka sidi ma manja atara sigo kan sans l'eau, tu m'as baissé, tu m'as mis là. A Kameko Chokorba Fadula. A Tara, Chokorba Kasangana. A Jigit Gela. A Sigito, Chokorba Ka Khalifa Mimbe. Oya Wele Sokono. Ka Fai, Ko Elenana Chokorba Kasangana. Mais Chokorba Kikachi Nebolo. Sana Kasa. A Koma Kibenana. Koni Nana. Nyafi. Il me fait une offre à 300 fla. Donc, les 100 fla, c'est là. Il est là. Autrement, il y a un dafa. Atara, sans clé, sans flana de l'or, au fana fatula. A Jigit Gakoju fait. Amata au Sangana ere. A ko parce qu'elle a coqué la cabacole, c'est ça. Amata Sangana, à Tora Côte d'Ivoire. Ka Sandamanketu. Abaka barawla londo ale chekoroba ale ka meko ala mo do nana aya dula ina fo ya misri be jomina ko nana juma seri ko ni tara do ka do nyina fa ya do be jabi ko ala mo nu ya ko ka chakujugu comme afala ko ya do be jabi ni ka meko ala mo fana na dugula ni tara fo ka do nyina fe e hamina ko e femi la ala bisika noya comme min bene kan ne kele ne ba kalama atara juma seli bana atara kata chokoroba fu chokoroba jamana na folike ale ka bolo do chokoroba bolo yoro mina chokoroba ka bolo mina ka do akaman koro o ma deli ka nyon yi o ma nyon lon chokoroba be mo fula mo be tagala na le ko be ta ba bolo mina anana fo chokoroba ko ngara mo ko nga samara be misri fando fe ko so ka changa misri dala ko ni ma mbolo bla metata mo kana nya samara shwe ko chokoroba fana ko ale ma atlo ko ni samara kele ni be ya fani ko aywa ale ka bolo do chokoroba bolo aka eretoi beka folike ka ban chokoroba ko amawo ele tunga kata sanga do fo imata oti fatuto we ele ka chidinima angi kono ka dese imaye otmana 600 wati sila ne bola ki yoronyini a fola nyo kibe ni ndugula ya nimiye me Côte d'Ivoire dugu beyala fo ki ye no te ne te se ka seginga sotu sabo me ala ka chilela ele nana yere dinema ka ne fo ne be le bolo bla tuguwa ki bolo ti bla de samara kele ne be yafa ko ale sina kolon tugula chokorba no fe kata fa jatigilana chokorba kale wele ka do sokono ka aya bara mi baya bara dafa ko dama ebeta kalwa ketle wolomla nitle wolomla dafala abana alno bana nima wurudi ka tuguni ebi lazim ka bana ebi farda useli kana kalwa ke tuguni kana yere toro tuguni ka fonre ke tuguni c'est fini kle wolomla ya no fola yew ote kama ko yewa
ale taara tile 7 kɛ su fɛ tile fɛ a tɛ sunɔgɔ k'a sɔrɔ wuruji man ca yɛrɛ ale bɛ to nafila seli la ten ale ko sani tile 7 ale ka ko bɛna dafa tile 7 sera a ma foyi ye o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ taara a ko ale ka ko gɛlɛyala dɛ tuma o tuma n'ale ka ko kan ka dafa tuma min na ko dɔ le bɛna don ale ka ko la k'ale ka ko da sira la ayiwa a tora ten fo a nana denmuso di furu la ala kama k'a denmuso di karamɔgɔ dɔ ma furusirilenw sela mɔgɔw ka duwawu kɛ o ko karamɔgɔ cɛ komi ele yɛrɛ de den fa ye ele duwawu 7nan kɛ a ko non ale tɛ duwawukɛla ye bi a ye duwawu kɛ ko non ele de kan ka duwawu dafa a ka fatiya kalan ka salatul fatihi kalan o kalan na a ko 2 kalan min kɛ a tun bɛ fɛn min ɲinina ala fɛ kaliwa la ala k'o d'a ma kɛnɛ kan ye ayiwa o di cogo fo que ne ye natumodi ye an bɛn'o di cogo ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye parce que o fana ye ko wɛrɛ le ye tuguni o tɛ ɲɛ ne ni mukadamu ni sɛku bɛ sigi k'o baro kɛ ayiwa o tuma na Alahu Taala ka nin kɛ ivoirien dɔ ye ne ɲɛ k'a ye dɔ bɛna ɲininkali kɛ sisan ko i tɛ sabali k'a yɔrɔ jira an na an bɛ taa kɔ wa ayiwa o jigila minnu kɔnɔ lon dɔ ne taara a fɛ yen a ko ne ma ko i ɲɛ b'a la ko sura ko i nacogo bɛ n na dɛ ko n bɛna duwawu dɔ k'i ye bi ko sura mɔgɔ dama dama nana ne fo n ka so kɔnɔ yan n ko nana e fo cogo jumɛn a ko ele bɛ ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ i b'a kalama o nana n fo cogo min na olu bɛ taa mɔgɔ fo cogo min na sunɔgɔ tɛ o bɛ taa i fo yakazatan la manaman n ko jɔn ni jɔn a ko a daminɛna a Sheikh Sidi Amadu Tijani radiallahu ta'ala anhu a Sheikh Abdul Qadir Jailani ani Sayyidina Ali alayhi salam ani Sayyidina Umar Sayyidina Usman Sayyidina Ali Sayyidina Bakar Siddiq ani ar-Rasulu sallallahu alayhi wa sallam a ko ninnu bɛɛ tun bɛ ne ka so kɔnɔ yan kunu a ka ne bolo minɛ ka duwawu kɛ ko nana duwawu min kɛ ne ye ne fana bɛ dɔ k'i ye mais sisan ko nana duwawu kɛ cogo min na n bɛna cogoya f'i ye ko an kuntigi le ko Sayyidina Abubakar Siddiqi ma i ni ce i ni ce i ni ce ayiwa comme waati bɛ taara shukran shukran i ni ce ayiwa ko an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o le ko Sayyidina Abubakar Siddiqi ma ko duwawu kɛ ivoirien cɛ ye ko Sayyidina Abubakar Siddiqi ko alayhi salam ko comme Sayyidina Usman bɛ yan Sayyidina Umar bɛ yan an t'a di Sayyidina Umar ma Sayyidina Umar fana ko alayhi salam ko an ye duwawu di Sayyidina Usman ma alayhi salam ko Sayyidina Usman ko komi an bɛɛ dɔgɔnin bɛ yan n'o ye Sayyidina Ali ye karramallahu wajha ko an ye duwawu di Sayyidina Ali ma Sayyidina Ali ko komi an mɔden bɛ yan n'o ye a Sheikh Abdul Qadir Jailani ye an ye duwawu d'ale ma a bɛ duwawu kɛ ivoirien cɛ ye a Sheikh Abdul Qadir Jailani ko an bɛɛ mɔden bɛ yan n'o ye a Sheikh Sidi Ahmadu Tijani radiallahu ta'ala anhu an ye duwawu d'a ma a bɛ duwawu kɛ ivoirien cɛ ye a ko olu Sheikh Ahmadu Tijani ka duwawu kɛ ale ye ninnu bɛɛ sigini ɲɛna a ko o duwawu banna o wulila ka tunu o taara a ko fɔ ne ye don min na ne ka duwawu ɲin'a fɛ ne segila o dɔgɔkun wɛrɛ a fatula ayiwa nin kɛra Côte d'Ivoire yan a ma kɛ komi nin ye kuma kɔrɔ le ye dɛ ne ɲɛ k'a ye an n'a ka baro kɛ donc ni Sheikh Ahmadu Tijani ta fɔla a ye la o la o kosɔn an bɛna min fɔ Tijaniw ye ne ka min faamu Tijaniya la Tijaniya ye ala ko le ye diɲɛ ɲini tɛ Tijaniya lahara ɲini de diɲɛ ɲini tɛ Tijaniya i b'a kɛla don min na o bɛ n'i su ta k'i n'i la misirida la i y'a dɔn an kelen kelen bɛɛ su bɛna la misirida la don dɔ a tɛ ten wa alimamiya t'o la nayibuya t'o la mɔgɔkɔrɔbaya t'o la denmisɛnya t'o la nafolotigiya t'o la fantanya t'o la an min o min bɛ yan an kelen kelen n'a bɛɛ su bɛ la misirida la don dɔ
i su bɛna lamisirida la don min na ni mɔgɔw bɛna seli k'a ban lo i tun bɛ zikru min kɛra ala kama i tun bɛ tijaniya baara min kɛra ala kama i tun bɛ nafila minnu selila i bɛ farida minnu selila ninnu bɛna to i fɛ kaburu kɔnɔ o lo de bɛ n'i ka tijaniya nafa lɔ n'a y'a sɔrɔ i k'a kɛ ala kama mɛ n'i y'a kɛ diɲɛ ɲini kama n'i y'a kɛ nafolo kama n'i y'a kɛ tɔgɔ kama n'i y'a kɛ pilasi kama a bɛ to yan i kelen bɛ taa yala mɔgɔ kan k'i ka tijaniya kɛ o kama wa mɔgɔ kan k'i ka tijaniya kɛ ala kama o tuma na n'an k'an bɛ kɛ ala kama an k'an ka mun de kɛ an k'an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ comme Cheikh Ndiaye y'a kuma fɔ cogo min na ne m'a ɲini tijani si fɛ k'a ye bɔ a ya sheku kɔ bɛɛ ka to i ka sheku kɔ ne m'a ɲini tijani si fɛ k'a y'a ka silisila yɛlɛma bɛɛ ka to i ta kan m'a ɲini tijani si fɛ k'a ye bɔ a ka zawiya la bɛɛ y'i to i ya zawiya la ne ka mun de ɲini tijaniw fɛ i n'a fɔ Cheikh Ahmadu Tijani mɔdenw olu ka cira min diya ne k'o de lase tijaniw ma o ci ye mun ye komi tijani bɛ fa kelen ba kelen ni tijani kelenya ko wulila tumodiya tijani bɛɛ ye wuli ka lɔ n'an jɛna k'o ko kɛ an bɛɛ bɛ taa an ka zawiya la n'an tilala o la an bɛɛ bɛ taa an ka sheku kɔ n'an tilala o la an bɛ taa an ka so ni tijaniya ko wulila an ye fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ o kosɔn n taara gaɲewa n k'o de fɔ ye n taara San Pedro n k'o de fɔ ye n taara Subiri n k'o kuma kelen de fɔ ye n taara Meyagi o kuma kelen de fɔra ye n taara yɔrɔ o yɔrɔ nin kuma kelen de fɔra an ye taara Buwake n y'o kuma kelen de fɔ an ye fara ɲɔgɔn kan ka ala baara kɛ sabu Alahu Taala le k'o ɲini an fɛ ko anw de ye kelen ye n'anw farala ɲɔgɔn kan an bɛ fanga sɔrɔ n'an fara-farala an fanga bɛ ban ni ala ka fɛn min ɲini mɔgɔ fɛ k'i ye silamɛ i bɛ ala fɛ i kan k'o de kɛ sisan tijaniya ko kelen ni ko fila tɛ a tan ni kelen o a tan ni fila o a ma wuli o a fɛn wɛrɛ o nin bɛɛ de ye kelen ye sabu an bɛɛ ka wazifa kɛ ɲɔgɔn fɛ astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum o y'a astaghfirullah kɔrɔba ye an jɛna k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ salatu ala nabi bisalati al-fatihiyya an jɛna k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ kalimatu shahada la ilaha illa allah an jɛna k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ jawharatul kamal an jɛna k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na mun de k'an fara-fara foyi b'an fara-fara mɛ n'an ko an b'a kɛ pilasi ɲini ye n'an ko an b'a kɛ tɔgɔ ɲini ye an bɛna fɔn a baraji kɔ an y'a kɛ ala ɲini ye an ka sheku ko an ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ala fɛ n'i ka mɔgɔ wɛrɛ ye n'o fana bɛ ala fɛ a tigi ko bɛ diya i ye ele k'i bɛ ala fɛ ele ka mɔgɔ dɔ ye o fana ko ale bɛ ala fɛ ala b'a a y'a kanu don i dusu la o yɔrɔnin bɛɛ mɔgɔ dɔ k'a bɛ ala baara kɛ ele fana k'i bɛ ala baara kɛ la n'i k'o tigi ye a baara bɛ diya i ye mɛ dɔ k'ale bɛ ala fɛ ele k'i bɛ ala fɛ a ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn a goyala ɲɔgɔn ye ko ninnu wa ko ninnu ye namaramɔgɔw le an ka ninnu ɲɔgɔn ye ka caya a ye fara sheku wa o sheku cayala mɔgɔ min k'o kɛ ale tɛ ala mɔgɔ ye ko wɛrɛ de b'ale bolo sabu n'a fɔra ko tijaniya n'i y'a mɛn ko mɔgɔ dɔ ye ala mɔgɔ ye a tigi ye diya i ye n'a y'a sɔrɔ a tigi ye ko wɛrɛ ye o b'a de n'ala cɛ kɛ mɛ n'ele taara a tigi nani k'a dɔgɔya k'a sɔrɔ a tigi ye ala mɔgɔ ye don n'i k'o kɛ i ni ala bɛ kɛlɛ kɛ sabu Alahu Taala ko fɔ hadisa la hadisul qudsi ala k'a yira k'a fɔ man aada li waliyan azantuhu bil harbi ila akhiril hadis ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka ne ka mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ mɔgɔ min n'a bɛ ne ka teriya ɲinina wala mɔgɔ min kɛra ne teri ye n'a bɛ ne ala ka baara kɛla n'i bilala o tigi la i ne ala bɛ ɲɔgɔn na ala le ko ten n'i ka ko o ko k'a tigi la ala b'a ko yɛlɛma ka bila i yɛrɛ kan ya rabi k'an kisi o ma ala m'o kɛra o tuma komi fitiri tɔ man jan an baden tijaniw an baden silamɛw tumudi nali a diyara an ye a bɛnna an ma a mɛnna an b'a ŋaniya ko an bɛna tumudiya ka na wazifa kɛ ala ka bile latigɛ maa sababuya bɔra jɔn na an balimacɛ n'o ye Muhamad Jakite Imam Muhamad Jakite o tuma Imam Muhamad Jakite ale bɛ misiri min na Imam Ibrahim Sila
abo ale olu le be misiri kelena ni imam Jakite taran fay abe imam sila ka baro fonye nte kuma malame abe imam Jakite sila tognyuma ne fone aba fonye kuna me wazifa ke abe na sigi en fait abe wazifa ke nani tuma be abe wazifa ke nani kwa kaba ko imam kaba ko ya benela de parce que nana famu ka foko ala ko yere le kadi imam silai abo fora lomina imam silati na ko fo ne ba ka ko mi makuma fam bele bele nte kuma yere nta jabi ntuma fa ni bisila ba fo imam silai yere nyana ka me ka lon ka fa be baranyma mi kila ala kama ala nyebe barala mo nyebe barala wa ay continuer aka ala barala parce que mo ni ka baraka ala kama ala ba la kalisan fa bi fo duguma sani saraka di malahara ya rabbi ka sarabadi ani awbe malahara ala mokera otmana amina min fo tumudi kawye a Cheikh Amadou Tidjani radiallahu ta'ala anhu amodeu minum be Fas minum be Algérie ani amode minum be Sénégal o jena ka o ka khalifa ya dama o koroyedi o yanga o ka chideni alna antlala sisan mina telefone ciuma min kare mina foyi o bena bo kalama otuma olu kambla baraj menila ko anya fo Tidjani wo faranyon ka ke kelenye kado dakelen fe kabo dakelen fe ni ka jamao jama fle jama to farani minyon kan Tidjani wu bebi ka zawiyala mo sima ko tesila bebi ka koke mo sima ko tesila o ka bambi tumudia ni tumudia bi ko fe ne ba nyini aw fe ni Tidjani kelenga ko wulila alna antara ko ameta do kene dola angana kuyi ameta yoro were min kabbu ka yira ka fo Tidjani tumudi Tidjani be farala nyonka otmana ka yira awla imam Jakite Muhammad Jakite ka afo jamai nebe ale yira awla ale be ke neka lasigidenye tumudiya Cheikh Amadou Tidjani modun tola takbir takbir Allahu akbar otmana ni imam Jakite tumudiya na ka kuma min fo Tidjaniya kuma na ko ne le côté ay lala na ka kuma min fo na ko ne ko Cheikh Amadou Tidjani modun côté ay lawla sabu mena chimin faye kwa ya lasi awma chimin bola Cheikh Amadou Tidjani modun da uno le doada ko ka lasi awma sabu ni ko be olu le ba fo ne ba lasi alima otmana ale be ke anga lasigi denye Cheikh Amadou Tidjani modon kan lasigi chomina ne fana ba ale lasigi te na ala sona amena do ke 600 mais o koroye muye o koroye kwa kela awde ka chila denye akela aka bara denye ina fa kela ne ka chila denye chomina ina fa kela ne ka bara denye chomina sabo ala bara ni blala la do ikara bara denye otmo bara denya ame do ke ka sakoro ala mo kera ka fanga dama ala mo kera ka alimaniya ni asabali dama ala mo kera ka a kenaya dama ala mo kera otmana o lasigi denya amo ke mune koso amo ke ka ye ka foko abe bara mina no Tidjaniya bara yi anya yala ka fa ba fe ka ke ala likama na ya so anka kore yala anta kanga lasigi denye otmana ni mo min ka fendo ye ala no e filisrai aba ladi ka boala no kera parce adama den te dafa mo kera chocho defo do be kayla die mo be ni ka mo kome ni nyanda la ka lomina be defo do ya tigila dunia mo be ni ka na fulu batigi do kome ni nyanda la ka lomina e ba e afasani no bu yere tala ko milliardaire ni wa ala mambo yere ni ka loni kala do kome ni tara ye e ba ye ko loni kala ni a fini no ka sen degré man ni malo ka fini metan ka so loni bala mo bali wala mani ka me ko mo do e atoyedi masai ko duti flem masache do bia akabu ato kabo ni tara ye lumina e ba e kuluma misen jamjan ni malo ka fa kuluma misela ka jantewo otmana die mo na ko fola yeni nyala la ka be defo do sorala
alna kala defo fitini fo cekkelimpe no yankuti muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam ni nyala alika lomina ibe mi mirila kwa bete iba so akajugo ye nyuma yala na ya sebe chenye ko ele ka chenye mi miri kuna iba so achakan katemo ka ni jogo nyuma yalelo ika jogo nyuma mi miri a jogo kan ino ye ni fono sire yale ika fono sire mi miri akajugo no ye na ya so ko kole ni ko bi yankuti muhammadu kabono be ala ko di ale kelempele madu kolo kaya mo to be ala ka defoni bla betala nga beni ka bunye beni ka soni ala fe na ala ka min dimima o yitai otuma amina qur'ana aya kelimfo ka kuma datugunai sisa an kuma na tijaniya kan an kuma na kelinya kan ka yira tumodiya tijani wa aido da kelimfe ka bo da kelimfe tijani ka union de tijani de tumodi nete association ye ne chama tijani modon kala sigidene nta association minu be tumudiya tijani association minu be ya a beneta sabo be bara o barakela o ne de menani ya barala no ka fengo fenke abe diane me do ko yi ala ka association be sabati ala ko korota minu sigira association place wala ya rabbi ala ko fangasi au confet comme une association ne chama tijani modon ka représentant ne autrement ale fana ta association na ba fe ka baraka nayi abe bela abe beka association na ba fe ay ke mo min ka kola abe betala na ba fe abe ta mo min fe abe ta be fe mais min nyina fa kana mo woloma akana tijani woloma ka fo ni enta mo yi ni tenta mo yi o te an ga barala sabo shama tijani radiyallahu ta'ala anhu kuma alele ambe fay alete seka wolomani ke mo mi ni kera fay idem beide de mabodina otma tijani be tijani mabo tijani na ame min nyine alafe ka angla tijani yere nana kumi kama ka ambla usraka tijani nana mune kama ka ansaniya kan ke ala mawi obe qur'ana kono allah ta'ala ki kali surando kono kalli saba ala ki kali surando kono kalli nani ala ki kali surando kono kalli loru ala ki kali surando kono kalli woro ala ki kali surando kono kalli kele ala kali la ka kali ma tara surando ta ala ki kali wolofla o suran kele mpe o qur'ana kono kalli wolofla kasroka kuma amino foka kuma datuguna yi ala ta'ala kodi ba'da bismillahir rahmanir rahim والشمس وضحاها على كيكل تللا والقمر إذا تلاها على كيكل كلو لتمامنا نكلو تقولك ليكو كايلنتا كدام السوفة سبو كلو يلي أبي وتللا والنهار إذا جلاها على كيكل تلفلا نتلبولا والليل إذا يغشاها على كيكل السوفة نسيد بدولا والسماء وما بناها أكيك لسنغولولا والأرض وما طهاها أكيك لدوكولولا ونفس وما سواها أكيك للنينا آدم ديني أكيك لأولا كالولولا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها كاللي ولو فلاكو فعلا كودي فألهمها فجورها وتقواها كو الله تعالى كو أليلك آدم دي علم الإلهام كو أليلك دي آدم دي مكا آدم دي لونيا كنما أني كجولا كنما لوني ديما كجول لوني ديما موك كيلي نبه نيكون بورا دمسيا لا درون ebe kujugulo ebe kunmalo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala nyesranya ani kujugu ala le ko loni dima mala ko loni dima mune koso kuye kelenta flala min jariye otmana aw sigin me misri dalaya mo hono sigin be bar dalaw aw sigin me misri dalaya dobe makiw kono an sigin me misri dalaya do yoro wore an sigin me misri dalaya do ko wore kela ambe be nyon kalama min be min kala be ba lon fana ka fo be min kala akany be ma lo fana be min kala amay
ɲuman ni juguman fa alhamaha fujuraha wa taqwaha a ɲuman ni juguman Allahu Ta'ala ko dan an bɛɛ lajɛlen ma k'an bila examen na dugukolo kan examen a bɛna bansan dɔɔni ni mɔgɔ min sala don min na examen papier bɛ ta ka taa bila i ka dossier la ni mɔgɔ min sala don min na i ka examen papier bɛ ta ka taa bila i ka dossier la mais ni examen papier ta ka taa bila dossier kɔnɔ mun de bɛna kɛ o bɛ nisɔndiya fa bɛ nisɔndiya ba bɛ nisɔndiya den bɛ nisɔndiya an fana bɛna kɛ ten lahara qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ni mɔgɔ min tiɲɛna kojugu kɔsɔn k'a tigi nɔgɔ k'a tigi toli k'a tigi kɛ junubutigi ye n'o sala k'o to kan o tigi ka examen ma marché tijaniya nana kun min kama o de ye nin ye k'an yɛrɛ saniya dɔrɔn a banna saniya kun a bɛ sɔrɔ mun de la kɔlɔsi ni ka kɔlɔsi ta ni tilala seli la astaghfirullah siɲɛ 100 salatu ala nabi siɲɛ 100 la ilaha illallah siɲɛ 100 sɔgɔma ni wula fɛ k'a sɔrɔ i bɛ tijaniya la ni tora o kan Allahu Ta'ala bɛ to a ka masaya la k'i yɛlɛma k'i bɔ mɔgɔ juguya la k'i kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ala b'i yɛlɛmɛ k'i bɔ namaratɔya la k'i kɛ mɔgɔ tilenni ye ala b'i yɛlɛmɛ k'i bɔ junubutigiya la k'i kɛ alabatuba ye ala b'i yɛlɛmɛ k'i bɔ dugumala la ka taa n'i ye sanfɛ n'i kɔni ma bɔ a kan n'i tora a kan tijaniya kun ye fɛn min ye o le ye nin ye o tuma an baden silamɛw n'an ko an bɛna taa yɔrɔ jan fitiri sera ka ban o tuma an b'a ɲini silamɛw fɛ tijaniya nana kun min kama an tijaniw an ye to o kan an kana yɛlɛmɛ an kana ko wɛrɛ ta ka don an ka tijaniya la an ye tilen k'a kɛ ala fɛ ka ko kɛ ala kama ka ko to ala kama mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka fɛn min kɛ cogo min na n'i sara don min na o de bɛ fɔ i kɔ hali n'i k'a dogo n'i sara don min na a kuma bɛ bɔ kɛnɛma mɔgɔw b'a fɔ ko cɛ nin dulokiba tun b'a kana mɛ mɔgɔ ɲuman tun tɛ hali n'i taara dogo wo la ka ala batu ka tilen n'i sara don min na a bɛ fɔ ko cɛ nin tun dogo nɔ mɛ ala mɔgɔ tun don ya rabbi k'an kɛ ala mɔgɔ ye ala m'o kɛra k'an bɛɛ kɛ alijanadenw ye ala m'o kɛra kira bonya kosɔn salli ala muhammad an bɛna dugawu kɛ ka kuma kun cɛ ayiwa an baden dɔn ka an dɛmɛ ka kuranna caman d'a ma ko n'an nana ko an y'o di zongo e bɛna di imam ma ale de bɛ yan mukadamu lɔ ale de bɛ alimamu lɔ ale de bɛ sɛku lɔ a ka kuranna d'o ma ani tapiw ni min bɛ yen a y'a bɛɛ d'a ma a b'a bɛɛ di o ma inshallah ayiwa komi imam sila bɛ yan ayiwa an b'a di imam sila ma imam sila bɛ dugawu kɛ n'ale tilara ne bɛ dugawu kɛ k'a laban imam hali ni waati gbɛrɛla i bɛ dugawu suruman kɛ an fana b'an ta kɛ k'a lakan. Alhamdulillah, l'imam Sila va faire une bénédiction. Elle a donné la sabati. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم لا تضلنا في مكاننا هذا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجزا من حوائج الدنيا ولا فريدا ولا حاجه الصلاه الا انزلنا على قدائها ويسرناها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واعف عنا انك انت العفو الكريم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. ايوه امام attention ayiwa silamɛw komi an y'a yira k'a fɔ imam ale bɛna kɛ an ka lasigiden ye Tumodiya association tɛ il va être le représentant du calife à Tumodi donc pour symbole an bɛ kuranna d'a ma k'a yira k'a fɔ a kan ka baara kɛ ni kuranna ye an'an kuti Muhamadu ka sunna ani tijaniya sarti minnu fɔla k'o fɔ mɔgɔw ye a kana mɔgɔ woloma
ay mo bela jeleng do dakelen fe ko bo dakelen fe tumudi tijani ka kekelenye mo kana fara association beya a beyata ay barakani bey ay ket befe ka bedu dakelen fe ka bebo dakelen fe me ko ngale fana nyino fe tumudiya ay londo fle ka tijani ta ceremony bado ke no kera ne be bo abijan kana farawkan ambe jako ke nyon fe abo ke san kono shekele alna kera wazifai mais awere bo ke tumudiya wala manakera journée culturelle doyi wala manakera fin waraye abo ke tumudiya ko ke tijani tola pour que tijani ka faranyonka otmana qur'ana fleni ya rabbi alaka baraka do kola alaka ifangasi alaka sababu manki salli ala muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم لا ترع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مسافرا إلا رجعت ولا شملا إلا جمعت ولا غائبا إلا حفظت ولا عسرا إلا يسرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا قلبا إلا نورت ولا ولدا إلا أصلحت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا ضالا إلا هديت ولا فرعونا إلا أهلكت ولا صنما إلا نكست ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى من اعتصم بحبل الله نجا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المسكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة الحمد لله. أي فوليتي